Lagyan niyo muna yung pinatamisang pineapple. Pati balat kasama. Pati buto kasama. Lutuin niya. Sila, putay na sila. Ito high lemon kasi last time. Niya chai din na. Ano yung lemon? Lemon juice to ha, lemon juice. Kalog Lemon gata. juice. Depende kung sa anong 你要酸一 asin. 点可以放样式，但样式真的有点多。 Ilan yung ano niya? 其实你一定有点 15 cc. 这个是因为它整颗下去炸，所以会有一点果肉在里面。不会，因为我昨天拿它来煮柠檬酱是会。 O kasi meron ano eh, yung juice lang, inaano ito, kasama pati balat. 不用买鲜橙，你也可以自己炸啊。 Ito yung passion fruit yan ha. 因为现在柠 Passion 檬 fruit. asim 比 yan. 较便宜， Asim? 现在有便宜。 Meron, hindi, kay teacher matamis yan eh.